नमस्कार दोस्तों, जिनजिनो इंस्पायर चेंज इन लाइफ पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। जिनजिनो है टेस्ट बेस्ड नेक्स्ट जनरेशन न्यूट्रिशन है। बैलेंस टेस्ट एंड बैलेंस ऑयल ऑलरेडी अवेलेबल इन इंडिया, मेड इन आइसलैंड, हेड ऑफिस स्वीडन, यूरोप। आज जिनजिनो का एक मिराकल रिजल्ट आप लोगों को दिखाऊंगा किडनी डायलिसिस पेशेंट के ऊपर। ओनली फॉर 16 डेज इसको यूज़ करने के बाद क्या बेनिफिट मिला है वो दिखाऊंगा। तो आप लोगों को स्क्रीन पे जो पिक्चर आप दिखाई दे रहे, ये अभी 2021 का पिक्चर है और ये किडनी डायलिसिस का पहले का पिक्चर है और किडनी डायलिसिस होने का बाद क्या पोजीशन पे है वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए पेशेंट के मुख में हम लोग सुनूंगा। चलिए मैं देखता हूँ। 6 তারিখ আমবিশাল পর্বত আমার বাড়ি রাজারহাট বেলজুয়ানি 6 তারিখ থেকে আমি ওষুধটা খাচ্ছি। ঠিক আছে, খাওয়ার পরে অনেকদিন খেয়েছি, প্রায় 15 দিন খাওয়ার পর কোনো রেসপন্স পাইনি আমি। 15 দিনের মতো 15 দিন পরে হঠাৎ আমার বাথরুম হতো না। হঠাৎ 15 দিন পরে হঠাৎ একটা লাল রক্তের ফোঁটার মতো বাথরুম হয়। তারপর থেকে এখন ডেইলি পটিতে গেলে বাথরুম হয়, একটু বেশি পরিমাণেই হয়। আগে যেটা হতো তার থেকে একটু বেশি পরিমাণেই হয়। আর পটির কালার যেরকম ব্ল্যাক ছিল সেরকম ব্ল্যাকই আছে। আর পটি প্রতিদিনই হয়, মানে ক্লিয়ার হয়ে যায়। আর শরীরে একটু আগের থেকে একটু বল পেয়েছি। আর আগে যেরকম শরীর ব্যথা, সারাদিন ব্যথা থাকতো, এখন সেটা মাঝে মাঝে ধরুন ডায়ালিসিসের দিনেই হয়, ব্যথাটা থাকে। আর বাদ বাকি দিন আমি ঠিকই থাকি। এখন কটা ডায়ালিসিস হয়েছে? এখন সপ্তাহে 2টি ডায়ালিসিস নিতে হয়। পুরো মোট কতটা কালকে হিসাব করলাম না? মোট আমি 112টা না 110টা। কত ফেব্রুয়ারি 2021 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 6 তারিখ থেকে আমার ডায়ালিসিস শুরু হয় এবং তখন থেকে এখন পর্যন্ত মোট 106টা ডায়ালিসিস হচ্ছে। 106টা ডায়ালিসিস নিতে পেরেছি, এখনও নিচ্ছি। সপ্তাহে 2টো করে ডায়ালিসিস। তাছাড়াও রয়েছে ইনবক্স, তারপরে ভিটামিন ইঞ্জেকশান, এগুলোও নিতে হয়। तो आज देखा है कितना अच्छा रिजल्ट मिला है ओनली फॉर 16 डेज के अंदर। और हमारा हेल्थ ही है हमारा मानी, ये आप लोगों को ख्याल पे रखना है। और हेल्थ ही है वेल्थ। तो आज पहला पिक्चर को भी देखा है और नेक्स्ट पिक्चर को भी आप लोग देखा है। तो हमारा जिनजिनो बैलेंस ऑयल यूज़ करने के बाद इसका क्या बेनिफिट मिला है आप लोग देखा है। और ज़रूर इसका यूज़ करना, इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। जिनजिनो आपको किडनी, लीवर, ब्रेन, हार्ट सभी का ऊपर ख्याल रखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए, साथ में रहिए। थैंक यू वेरी मच।